عوت عودي مفراينت اندستري عالم لخ تودادارنت بمعباي ميزان نقدي العلوص إيت كم استرخبلو مستر اندستري ملاكو على ليفل غليصهم مستر اندستري ملاكو على ليفل نقلقالو زين ايتوبيا كم زبلوو عبز بجت عمت او وشت شدشت اوارح او عودي اندستري كابستت حزوت المتات 9 ميتاوي معوات تخايلو يلوم عوت افز اطما زحلفو شدشت اوارح بجت عمت 2018 تنون حفشاوي تلميت بجت عمت بزل على صريت معوات كم استخاله زملاختو يلوم بحفشا اب نقدي وصاي تتكاي فريات فطر عدل سراحن سغغر ماخلوت انتربرايزاتن زل على عوت ممزغاب كم استخاله عرديوم ባለፉት 6 ወራት እንደ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር أبز حلف شدشت أوارح خم مينستر إندستريز تلمنا يوم سرحتي كلهم تدميرهم انت الرأيو لعل 9 وقفت عصمان لوم بمداية تتكاتف في الريات عود سرحت تسريحهم يوم بمداية السددون لعل 9 تتلمي معوات تخايليوم أفز عصمان أتو في الرياتون أزيل عليوم حدشت عدلات سرح المفتار زتت حازة المون لعلي 100 ناتخايل إزلو خالد ما انتربرايزات عبيتي اندستريتاتن نفس راح نمتاو ستحازة المون بصبق خناتات أمكياد يركب ያዘው ቅድም በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ነው ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፈረውን በፖሊሲ ሕግን ስትራቴጂን ስብራታት ዓውዲ ኢንዱስትሪ ብምጽጋን እቲ ዓውዲ ኣብ ምንስረራ ልዑል ኣስተዋጽኦ እናበርከተ ከም ዝርከብውን ገሊጾም ስለዝኾነ ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ምጉዳት ትካላትን ተዋሳቲ እቲ ዓውድን ብምጥንኻር ዓውዲ መፍራይነት ኢንዱስትሪ 66.3 ሚእታዊ ዕቤት ከመዝግብ ከም ዝኽኣለ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ያለችበትና ባራይ ሁኔታ በዝርዝር የገመገመ የፖሊሲ መፍትሄዎች ኢትዮጵያ ዘላትሉ ነባራው ሁነታት በዝርዝር ዝገምገመ መፍትሒታት ፖሊሲታትን ካልኦት ንዕቤት ኢንዱስትሪ አድሌት እዮም ማዕቅፋት ሕግና ተፈተሹ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ጀሚርና ኢና እዚ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኣመንጎ ትካላት ዝነበረ ጸገም ፈትሒ እዩ ናይ ተዋሳእቲ ግንዛበ ከዓቢ ገይሩ እዩ እቲ ዓውዲ ክረኽቦ ዝግባእ ትኹረት እውን ረኺቡ እዩ ብምኽንያት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመውቲ ኣብ ዓውዲ ኣዝዩ ጽቡቕን ዘበረታትዕን ውጽኢት ንምዝጋብ ኣኽኢል እዩ ማለትዩም ለማስመዝገብ አስችሏል ማለት ነው ኣብ ዓውዲ መፍራይነት ኢንዱስትሪ ተፈጠረ ዓቅሚ ምንስረራ ጽሬትን ዓለም ለኸ ተወዳዳርነትን ንግድን ብምዕባይ ኣብ ጽሬት ሃገርን ሚዛን ንግድን ሩኢ አስተዋጽኦ እናበርከተ ከም ዝኾነውን ገሊጾም ኤክስፖርትን በማሳደግ በኩል በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በመዳይ ኤክስፖርት በዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ናይ ዝሓለፈ ዓመትን ናይ ሎምን እንትነጻጸር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣፍርቃ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረ ከባቢ 149 ሚሊዮን ዶላር ጥራሒና ኤክስፖርት ጌርና ሕዚ ድማ ከባቢ 240 ሚሊዮን ዶላር ኤክስፖርት ጌርና ኢና ነዚ ድማ ብልዑል ኩነታት ከም ዝወሰኸ ዘርኢ እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኾነ ኤክስፖርት ንገብሮም ፍርያታት ካብ እዋን ናሰፍሑ እናዓበዩ መባጽሕ ዕዳጋ ብኡ ልክዕ እናዓበየ እዩ ዘሎም ስለዚ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኣብ ኤክስፖርት እወንታዊ ግደ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ኤክስፖርት ላይም አዎንታዊ ሚና አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው